Iyo. Ay, ina. Yeah. All of your choice. Uy, bawang. Sibuyas mga gilew. Shrimp paste? Hindi naman paste eh. Alamang. Lagyan natin ng chicken. Susutay lang natin yan. Yan. Black pepper. Ating rock salt. Liquid seasoning. Lagyan ko ng 2 perasong laurel. Yeah. 1 cup of water. Yo, malambot na ang ating chicken. Pitaw. Lagay na rin natin ang talong. Wow, dami ah. Gulay na may konting manok. Uy, siya. Puso at saka atay. Wow, favorite. Gata. Sarap. Ay, inang. Tapos konting halo-halo. Quality mga giliw. Itong green chilies. Ito pa. Ating turmeric para maganda yung color. Some chili powder. Vinegar. Luto na ito. Kita nyo ko yung may sabaw ka na, may ulam ka pa, may gulay ka pa. So, happiness! Let's do this. Iyo. Ay, ina. Kaya na mga giliw. Sarap.